You know, it's helpful to be small sometimes because when you come into rooms with people with a lot of power, they don't expect so much from you. Dažreiz ir labi būt mazā, jo tā, kad tu ieej telpā, kur ir cilvēki ar daudz varas vai lielu varu, viņi nesagaida no tevis neko daudz. And that can be an advantage sometimes. Un tas dažkārt var būt par ieguvumu. You can make them agree to things they didn't come into the room thinking they would agree to. Un tātad, kad ienāk lielākas lietas telpā nekā tev šķiet. And that often has to be the case with human rights. Un bieži tā ir ar cilvēku tiesībām. We have to make our governments, our authorities, our agencies ensure that human rights are accessible to victims of human trafficking in reality, in practice. Mums vajadzētu nodrošināties, ka pašvaldības un valdības nodrošina cilvēku tiesības arī cilvēktirdzniecības upuriem. And I've been fortunate enough to work in this field for 9 years now. Un man ir paveicies strādāt šajā jomā jau 9 gadus. I'm a human rights lawyer as well. Esmu advokāts cilvēktiesību jautājumos. I started working for the UN Refugee Agency in London. Sāku strādāt apvienoto nāciju aģentūrā Londonā. And since then I've worked for different NGOs in the anti-trafficking field in the UK for 6 years. Un kopš tā laika esmu strādājis dažādās jomās cilvēktirdzniecībā apvienotajā karalistē 6 gadu laikā. And then coming back to Sweden, which is my country of origin, I've been there now for 3.5 years, so I'm into my 10th year of the field of anti-trafficking. Un pēdējos 3,5 gadus esmu apakaļ Zviedrijā, no kurienes es arī nāku, un tad kopā ir 10 gadi, kopš es darbojos ar cilvēktirdzniecības jautājumiem. Currently, I'm responsible for developing a local model for combating human trafficking on a local level in Helsingborg in Sweden. Uz doto brīdi es darbojos Helsingborgā, izstrādājot modeli, kā cīnīties ar cilvēktirdzniecību vietējā mērogā. And I'm going to tell you more about that. It's a pilot area, it's a pilot piece of work that we're doing to enable this model to be transferred to other areas to ensure anti-trafficking work is developed on a local level. And there are many reasons for why that needs to be done, which I will tell you in the next seminar. Un es jums pastāstīšu nedaudz vairāk par to, un par to es pastāstīšu vairāk nākamajā seminārā, jo mēs veicam tādu kā pilotu projektu šajā jautājumā, kā tās lietas, ko mēs vienā vietā, kā tā pārnes uz citām vietām, to, ko mēs darām vienā vietā. The first case of human trafficking that I ever dealt with is a case that I remember for 2 reasons. Pirmais gadījums, ko es atceros, ar ko es sastapos cilvēktirdzniecības jautājumos, un to es atceros 2 iemeslu dēļ. First of all, because I drove a car in the UK where they drive on the left-hand side of the road for the first time. Pirmkārt, tas tādēļ, ka es pirmo reizi braucu Anglijā, kur šoferis sēž labajā pusē mašīnā. I had to drive from Dover, which is almost the southernmost town in the UK. Man bija jābrauc no Doveras, kas ir gandrīz viss tālāk dienvidos, up to Glasgow in Scotland, in the north of the UK. Uz Glasgow, kas ir Skotijā, kas ir apvienotās karalistes ziemeļos. And I did it because I wanted the job so badly that when they asked me, I said, yes, I'll do it. Un es to darīju tādēļ, ka es tik ļoti vēlējos to darbu, kad man paprasīja, es teicu, jā, es braukšu, es darīšu. So I remember because we survived. Un es atceros to, jo mēs izdzīvojam. The second reason I remember that case that I was working on was because I was introduced to human trafficking in a major way during a police raid. Un tad otrs iemesls, kādēļ es atceros, jo ar šo cilvēku tirdzniecību es iepazinos tādā iespaidīgā veidā, jo tas notikās kādā policijas reida laikā. I was one of the support workers receiving victims of human trafficking into a reception center, and there was nearly 60 people that came out of that particular police raid in Glasgow. Es strādāju uzņemšanā, kur tika pieņemti cilvēki no cilvēku tirdzniecības upuri, un toreiz tie bija 60 cilvēki. And I spent my time assessing the needs of individuals. Un es pavadīju laiku ar šiem cilvēkiem, ar šiem personām. But what made the biggest impression on me was the fact that I was able to help a young mother with her newborn child to A&E, to the hospital. Visiespaidīgākais man bija tas, kad es biju spējīgi palīdzēt kādai jaunai māmiņai ar nesen piedzimušu mazuli, tātad tikt slimnīcā. The parents were in forced labor, and this young baby had been born into that situation. Jo šie vecāki, tātad šī māma vecāki bija piespiedi, bija verdzībā, un šis bērniņš piedzima šajā verdzībā. So I will always remember that mother, and I will always remember that baby. Es vienmēr atcerēšos šo māmu un šo mazuli. We've already heard children are often direct, but also indirect victims of human trafficking. Mēs jau dzirdējām, ka bērni ļoti bieži ir tiešie, bet arī netiešie cilvēku tirdzniecības upuri.
I've also worked with Latvian nationals in the UK. Esmu strādājis arī ar latviešiem apvienotajā karalistē. I remember clearly one 21-year-old male. Atceros ļoti skaidri, kā 21 gadu vecs vīrieti. We can call him Paul. Varam saukt viņu par It's Paulu. probably not a Latvian name, but we'll call him Paul anyway. Pauls noteikti nav latviešu vārds, bet sauksim viņu par Paulu. He was an orphan. Viņš bija bārens. He ended up in prison for stealing, Viņš nonāca cietumā zakšanas dēļ, some kind of youth institution. kaut kādā jauniešu institūcijā. During that time, he became good friends with another person. Esot cietumā, viņš kļuva labi sadraudzējās ar kādu citu cilvēku. This person had a brother in the UK, Tam cilvēkam bija brālis apvienotajā karalistē. apparently had lots of good contacts. Noteikti viņam bija daudz labu kontaktu. Apparently he had lots of business networks. Acīm redzot, tur bija daudz uzņēmēju darbības, visā tīkli. And he could organize a job for Paul in the UK when he came out. Un viņš varēja Paulam sarunāt darbu, tad, kad viņš iznāks no cietuma. Having lost contact with his foster family and all of his other friends going into this youth institution, Paul took this job offer. Nonākot ieslodzījumā, Pauls zaudēja visus kontaktus ar savu auģu ģimeni un citiem draugiem. Un tā kā viņam nekā nebija, viņš pieņēma to piedāvājumu. And he ended up working in this brother's home without being able to leave, with being available 24/7 to look after the children, to look after the house, and also to steal, for example, weirdly enough, a Christmas tree when it was Christmas. That was one of his jobs. Un viņš nonāca savā drauga brāļa mājās, kuru viņš nedrīkstēja pamest. Viņam bija jāpieskat bērni, jātīra, jārūpējas par māju un pat jādodās sakt Ziemassvētku eglīti, tā kā bija pienākuši Ziemassvētki. So I was able to support him to come into a sheltered accommodation to work on his rights and what was he going to do next in his life. Tad es viņam palīdzēju nokļūt kādā patversmē, jaunā dzīves vietā, kur viņš varēja nokārtot arī visus attiecīgos dokumentus, lai turpinātu savu dzīvi normāli. Human trafficking has many faces, as we've heard. Cilvēktirdzniecībā ir daudz sejas, kā jau mēs dzirdējām. We're going to talk now in this session about how to identify somebody who has been a victim of trafficking, who is at risk of being a victim of trafficking. Šai sesijā mēs parunāsim par to, kā identificēt tos, kas ir riska grupā cilvēktirdzniecības un tos, kas ir jau nonākuši cilvēktirdzniecībā. We've heard that our countries are not great at identifying victims, even though the states that have signed the European Convention have a responsibility to actually proactively identify victims of human trafficking. Lai gan mūsu valdības aktīvi ir parakstījušas vienošanos, ka viņām aktīvi ir jāidentificē cilvēktirdzniecības upuri, mēs jau dzirdējām, ka mums valdībām tas nepārāk labi sanāk. Often in Sweden, when I work with police, they think their responsibility is to respond when somebody turns up at the police station and says, I have been a victim of human trafficking, that's when their obligation starts. Bieži esmu dzirdējis no policijas, ka viņu pienākums sākās tad, kad kāds ierodās policijas iecirknī un pasaka, es esmu cilvēktirdzniecības upuris, palīdziet man. But that's not true. The signatories to the convention have an obligation to proactively identify victims. Therefore, they have the obligation to go out and look for victims and identify them. Bet tā nav patiesība, jo tā parakstītā vienošanās paredz, ka arī policijai aktīvi ir jāiesaistās upuru identificēšanā, kas nozīmē, ka viņiem ir jāiet uz āru un jāmeklē, jāskatās, kas varētu būt upuris. As civil society, we don't have that legal obligation, but we have an opportunity and perhaps a moral and ethical responsibility to use the skills that we have to identify victims that we come into contact with. Mums kā iedzīvotājiem, parastajiem, jeb civilējiem, mums nav šī vienošanās neuzliek par pienākumu identificēt cilvēktirdzniecības upurus, bet morāli tas mums uzliek pienākumu. And we should exercise that responsibility with a victim-centered approach. Un mums vajadzētu šo pienākumu pieiet, domāt par to, kā mēs varam koncentrēties un meklēt šos upurus, ieraudzīt. So we're going to talk a lot about indicators or signs of human trafficking during this session. Šajā sesijā mēs tad parunāsim daudz par indikatoriem vai cilvēktirdzniecības upura tiem indikatoriem. We'll start by watching a short clip. Sāksim ar to, ka nostīsimies īsu video rullīti. Every day you see all sorts of people from all walks of life. Lovebirds, loudmouths, moaners, slaves, chatterboxes, partygoers, arguing couples.
Modern slaves can be hard to spot. Demand for cheap goods, cheap labour and cheap sex has created the perfect storm for human trafficking. In the UK, it's estimated there are nearly 13,000 women and men being forced into a life they didn't ask for, with more people being discovered every day. You probably come into contact with them without ever realising. There can be some telltale signs, though. Sometimes they might be physical. They look uneasy, unkempt or malnourished, or have untreated injuries. Sometimes the signs can be less obvious, like someone paying for their travel or speaking for them. Maybe they're picked up and dropped off from work at unusual times and aren't sure of their own address. When you change the way you look at things, the things you look at change. So please help us help them. If you suspect slavery is happening, contact the Modern Slavery Line. Or if a victim needs support, call the Salvation Army and play a part to help stamp it out. We don't call that particular number. You have your own number in Latvia. Jums Latvijā pašiem savs numurs, uz kuru zvanīt. Perhaps some of you will have missed some of that information, but we will talk a lot about what indicators are and how to recognize who is a victim of human trafficking. Varbūt kādu no jums nesaprat visu rādīto informāciju, bet mēs daudz tātad runāsim par to, kā saprast, kā noteikt, kā ieraudzīt, kurš tad ir cilvēktirdzniecības upuris. Now take just 1 minute speaking to the person sitting next to you, discussing what are the signs of human trafficking in your mind. 1 minūte parunājiet ar to, kas jums blakus sēž, kāda ir šīs zīmes par to, ka cilvēks ir nonācis cilvēktirdzniecībā. And what are the biggest gaps in understanding human trafficking for you at this point in time? Un tāpat parunājiet par to, kādas ir lielākās nepilnības jūsu izpratnē par cilvēktirdzniecības pazīmēm. Okay, so just 2 together where you're seated. 1 minute. Blakus sēdošo parunājiet divatā. 1 minūte. Okay, let's come back together. Tā, pievērsīsimies atkal. That's just to keep your brain engaged and moving. This is all about you learning, so you will get as much out of this session as you put into it. Tas ir tā, lai iekustinātu jūsu smadzenes, lai jūs sāktu domāt, lai jūs maksimāli daudz iegūtu no šīs sesijas. Okay, so indicators or signs of human trafficking, what are they? Tātad indikātori ir cilvēktirdzniecības pazīmes. Kādas tās ir? We're still having some interesting discussions. That's good. We're going to have some more interactive stuff soon. Vēl ir interesants diskusijas, bet mums vēl būs, kad mēs varēsim savstarpēji parunāties savā starpā. I'm going to keep it quite basic now, and I'll mix it in with some examples. I hope everybody will be able to catch why indicators are important and why it's relevant for you after this session, after this day, to also go back into your organization, your setting, to think about how can I use these in order to improve my own identification of potential victims. Parunāsim par tādām pamatlietām, par indikātoriem, pazīmēm, un kādas tās ir, un to, lai jūs atgriežoties savās organizācijās, savās vietās, darbietās, jūs arī mudināt citus un runāt ar citiem par tām pazīmēm un kā to visu izmantot. Many of us working with vulnerable people will have a gut instinct that tells us when something is wrong, when a story doesn't quite add up. Daudziem no mums, kas strādājam ar ievainojumiem cilvēkiem, jau ir tāda iekša uz to, ka kaut kas nav kārtībā. Ja cilvēks sāk stāstīt savu stāstu, mēs jau jūtam, ka tur kaut kas iespējams nav viss kā vajag. We can tell when we're not getting the full picture of something that's happened. Mēs spējam jau pateikt, kad tajā stāstījumā vai tajā, ko mēs redzam, kaut kas nav viss līdz galam pareizi.
We know that somebody is hurting or might have been through something very difficult, but we don't quite understand the full picture. Mēs spējam pamanīt un sajust, ka kādam kaut kas, kāds cieši nonāca nelaimē, bet mēs neuzreiz saprotam, kas īsti pa lietu ir. Indicators of human trafficking provide a context for that gut feeling. Šīs cilvēktirdzniecības pazīmes sarūpē kontekstai mūsu iekšējai sajūtai. It creates a framework, a picture frame, Tas izveido tādu kā rāmīti. where if you know the indicators, you can piece by piece create a puzzle of somebody's experience. Un ja tu zini cilvēktirdzniecības upura pazīmes, tad tu spēj izveidot, salikt to puzuli un izveidot attēlu. And out of those small pieces of the puzzle, you can begin to distinguish the bigger picture, the whole picture of somebody's story. Jā, tātad saliekot šo puzuli gabaliņu pa gabaliņam, tu sāc ieraudzīt un saprast, kāds ir tas lielais attēls. If you don't have the knowledge of what the indicators are, then you might not have more than one piece. Un ja tev nav visas zināšanas par visām pazīmēm, tad iespējams tev ir tikai viens puzles gabaliņš. The reason being you haven't asked certain questions Tas iemesls, tu neesi uzdevis kāds konkrēts jautājums, that you could have asked if you knew that that piece of information was an indicator. kurus tu būtu varējis uzdot, ja tu būtu zinājis, ka tie jautājumi vai tas, vai šī vai tā lieta ir viena no pazīmēm. So indicators are a basis for a proactive response to Tātad identification. pazīmes ir pamats aktīvai iesaistīšanās vai aktīvai upura noteikšanai. So how do we come across these indicators? Let's start there. Tātad pazīmes. We've already heard from what Madeline said that we need to look at human trafficking holistically. Mēs jau no Madlēnas dzirdējām, ka mums uz cilvēktirdzniecību vajag skatīties kopumā. And that is true both when it comes to providing services, but it's also true when it comes to looking at somebody's story and beginning the process of identification. Un tā jau ir, ka mums jāstās uz to, kurš piedāvā to pakalpojumu, bet arī jāskatās uz otru pusi, kāds tas stāsts un konteksts. We've heard about the acts, the means and the purpose, the three requirements for there to be a crime of human trafficking. Mēs dzirdējām par rīcību, par jēgu, par domu un par mērķiem. And there's lots of people involved in the process of human trafficking. Un cilvēktirdzniecībā daudz cilvēku visā tajā procesā ir iesaistīti. And what they do and who they are and how they associate with other people can bring about indicators. Un tas, ko viņi dara un kas viņi ir un kā viņi līdzdarbojas ar citiem cilvēkiem, tas ietver arī indikātors. It's not simply victims of human trafficking that hold indicators for trafficking. It's not simply victims of human trafficking that can be identified as victims themselves. Ne tikai cilvēktirdzniecības upuri ir tie, kas var sniegt šīs pazīmes, un ne tikai viņi vienīgie, kas nes šīs pazīmes. We can also identify a situation of human trafficking. Mēs varam arī identificēt no situācijas cilvēktirdzniecības veselu A situation of exploitation. Kad ir notiek šī situācija, šī darbība vai šī A process of izmantošana. recruitment for human trafficking. Mēs varam noteikt vai ieraudzīt, kad cilvēks tiek rekrutēts. And in all of these, there are a number of different actors, Un visās šajās jautājumos ir konkrēti aktieri, commonly associated with human trafficking. kas ir sasaistīti ar cilvēktirdzniecību. We have the recruiter. Mums ir rekrutētais. If you are working in a poor neighborhood, Ja tu strādā nabadzīgā apkaimē, if people are ending up working abroad, ja cilvēki no šīs nabadzīgās apkaimes sāk strādāt kaut kur ārzemēs, you may have a recruiter in your community, tad iespējams tavā apkaimē tur ir kāds rekrutētais. and you can pick up on the movements of that person. Un tu vari pamanīt, kur viņš darbojas. In Helsingborg, when I first started working in human trafficking, I was speaking to a homeless day center. Helsingborgā, kur es strādāju, es runāju ar kādu bezpajumtnieku dienas centrā. And I was sharing the indicators of human trafficking with them. Un es stāstīju viņiem ar šiem cilvēkiem par šīm pazīmēm. And they said, actually, there's a man that never used to come here before, and he tends to hang around here a lot since we had Roma women coming into the day center. Un tad šai dienas centrā viņi teica, patiesībā mums kopš Roma sievietes sākuši nākt uz mūsu dienas centru, ir parādījies arī kāds vīrietis, kurš agrāk šeit nav bijis. In actual fact, we're familiar with him because we know he was convicted of some kind of sexual assault. Mēs pat viņu zinām, jo viņš kaut kad agrāk tika pieķerts kāda seksuāla nozieguma izdarīšanā.
And it turns out that this man, in all probability, although we haven't had an investigation or a conviction, Un, lai gan mums nebija nekāda izmeklēšana, izrādījās, was probably recruiting young women into prostitution from that center. ka šis cilvēks visdrīzāk rekrutēja jaunas sievietes prostitūcijā no šī dienas centra. Recently we were contacted by the Swedish National Church Nesen mēs sakontaktējāmies ar Zviedrijas baznīcu. for training in human trafficking, Viņi ar mums sazinājās, lai par apmācību cilvēktirdzniecības jautājumos. because we had a conviction regarding forced begging in Sweden. Jo mums bija jautājums par ubagošanu. And the recruitment, Zviedrijā. some of the recruitment occurred in a day center run by the Swedish National Church. Un izrādījās, ka arī tā rekrutēšana notiek Zviedrijas valsts baznīcas telpās. We need to understand that these processes, that we are not risk-free, even when we are serving the vulnerable community. Mums jāsaprot, ka pat ja mēs kalpojam sabiedrībai, kas ir ievainojama, mēs neesam brīvi no riskiem. We have middlemen. Excuse me? We have middlemen, individuals who starpnieks. are enablers of exploitation. Tātad mums ir starpnieks, kurš When we're talking sexual exploitation, we call them pimps. seksuālā, ja mēs runājam par seksuālo noziedzību, tad tie ir suteneri. They facilitate the connection between a woman who is in exploitation, selling sexual services, and the consumers, the individuals buying sexual services. Kuri norganizē vai rūpējās par to, lai seksuāla pakalpojuma piedāvātāji un pircēji sakontaktētos. Sometimes we see that they are physically in Helsingborg when I work with cases. Citreiz mēs viņus Helsingborgā esam redzējuši darbībā. Sometimes they are controlling individuals over the telephone, and they are actually in their home country. Un citreiz viņi patiesībā ir savā citā valstī, savā mājvalstī, bet viņi visu to kontrolē caur telefonu. We've already heard that there are other ways of controlling a person, that there is the psychological ways of controlling a person. Mēs jau dzirdējām, ka cilvēku var kontrolēt ne tikai fiziski, bet ir daudz veidu, kā var arī psiholoģiski cilvēku var kontrolēt. We can also look at the consumer perspective, which somebody brought up very wisely earlier. Of course, there is a demand for the different products and services, and these people are moving in our communities as well if the services are being provided in our communities. Un šeit jau kungs minēja par to patērētāju jautājumu, ka ja ir pieprasījums, tad attiecīgs arī tiek sarūpēts piedāvājums. Un šādi cilvēki ir, tātad liela kustība notiek šajā jomā. And the individual who is affected by human trafficking, who may become a victim of human trafficking, also often has family who might tell you stories, who might say, oh, I'm worried because of this, or I've seen this happening, or my daughter is doing this. And they might bring to you indicators of human trafficking as well. Cilvēkiem, kas ir iesaistīti vai ir riskā cilvēktirdzniecībā, viņiem ir ģimenes. Un iespējams viņi ģimenes locekļi stāsta, ka man tur mazmeita vai kāds cits no radniekiem ir iesaistīts tādās un tādās lietās, vai tas un tas notiek. Un arī tādā veidā mēs varam ieraudzīt cilvēktirdzniecības pazīmes. So the indicators will be relevant for looking at pre-trafficking situations, so we can do preventative work. Tad šīs pazīmes būs būtisks tieši pirms tāda novēršanas darbā. During the trafficking experience, so we can potentially obstruct the trafficking and help the person leave. Tad, kad jau cilvēks ir nonācis tirdzniecībā, tad mēs pēc pazīmēm varam jau tā kā nolikt šķēršļus un palīdzēt cilvēkam izkļūt no tās. And post-trafficking, when somebody for some reason has been able to leave and they need support. Un arī vēlāk, kad cilvēks ir izkļūst no cilvēktirdzniecības, mēs varam piedāvāt atbalstu. So let's explore the signs, the indicators of human trafficking. Izpētīsim tātad cilvēktirdzniecības pazīmes. Generally speaking, what we look at when we look at information to do with human trafficking and signs of human trafficking, Vispārīgi runājot par cilvēktirdzniecību un cilvēktirdzniecības pazīmēm, we're looking at personal information of an individual. mēs tātad domājam par personālo informāciju, We're looking at physical well-being. par fizisku labklājību, We're looking at psychological well-being. par psiholoģisko labklājību, We're looking at the general living conditions of that person. par cilvēka dzīves apstākļiem. We're looking at the working conditions of that Mēs person. aplūkojam ar cilvēka darba apstākļus And we're looking at the legal status. un aplūkojam cilvēka juridisko stāvokli. And that is like
in summary for you to have the context. Un tas ir tikai tāds kopsavilkums. Then Kontekstam. there are some specific general indicators which are relevant for all types of trafficking. Tad konkrētāks pazīmes, kas attiecās uz visiem cilvēktirdzniecības veidiem. There are more, but these are some of the ones which we know are present in many cases. Ir vairāk, bet šīs pazīmes ir klātesošas vai pamanāmas lielākā daļā no gadījumiem. And the first one there says, and I'm sure you can get these slides afterwards. It will be difficult to write everything down. Noteikti būtu grūti to visu pierakstīt, bet šos prezentācijas noteikti būtu arī iespējams dabūt vēlāk. The first one says, lured into a country by false promises. Tātad pirmais ir tas, ka cilvēks tiek iemānīts kādā valstī ar viltus apsolījumiem. We've already heard lots of different examples of that today. Mēs jau dzirdējām arī daudz piemērus par šādu. Traffickers are using our human need to better ourselves and to progress and to support our families in order to bring people into exploitation. Cilvēki tirgotāji izmanto mūsu cilvēciskās vēlmes un vajadzības pēc tā, un vēlmes pēc tā, ka pašiem mēs varētu dzīvot labāk, un tad mūs apsola šīs labākās dzīves un šādā veidā iemāna. And it's obviously easier to trick somebody who's already in a vulnerable position. They are more likely to believe what they say, and they are more likely to take high risks than other people perhaps would. Acīm redzot, ir daudz vieglāk iemānīt cilvēku, kurš ir jau nabadzīgs, jau sliktā stāvoklī, un viņš visdrīzāk noticēs tiem stāstiem un pasakām, kas tiek stāstīts viņam. This speaks against our perhaps perception of human trafficking as somebody being locked up and forced as well. Tāpat ir iet runa, ka cilvēki tiek ieslodzīti. Because it's much easier to transport a human being that is able to walk themselves. Jā, mēs domājam, bet ir daudz vieglāk pārvietot cilvēku, kurš pats var pastaigāt. A person, an individual victim for the trafficker that moves across border themselves saves them lots of time and money actually. Cilvēks, kurš pats pārvietojas savām kājām, cilvēku pārvadātājiem, tirgotājiem ietaupa daudz naudas un laika. So they are sold a dream. Tā kā viņiem principā pārdod sapni. Many victims of trafficking are fearful of police and authorities. Daudzi cilvēktirdzniecības upuri baidās no policijas un varas iestādēm. That might be to do with their experience back home. Tam ir varbūt kāds sakars ar to viņu pieredzi vai dzīvi, kas ir viņu mājvalstī. I mentioned Paul. He has had a run-in with the authorities previously. Šis Pols, ko mēs pieminējam pirms tam, And individuals with a criminal history are sometimes targeted by traffickers for the reason that they have been involved with police before and won't necessarily trust them. Viņiem tātad bija slikta pieredze ar policiju un to viņu pagātne bija tāda nepārāk laba un cilvēku tirgotāji īpaši arī mērķē uz šiem noziedzniekiem, jo viņi neuzticās pārāk policijai un viņiem nav labas attiecības ar And varas iestādēm. for us it's important to remember that an individual can be both convicted of a crime but also be a victim themselves. Mums pašiem jāatcerās, ka cilvēks var būt gan upuris noziedzīgā nodarījumā, bet arī tāds, kurš veids, bet arī upuris. Very often, particularly in my experience with victims of sexual exploitation, victims are told certain things about the police and the authorities that are not true, but that induce a fear in them. Manā gadījumā es zinu, ka cilvēkiem, kas iesaistīti seksuālajos pakalpojumos, viņiem sastāst par policiju un varas iestādēm lietas, kas nav patiesas, tādā veidā izraisot viņos bailes, ka viņi nevēršās pie viņiem. They are told what to say and how to get rid of the authorities if need be. Viņus arī pamāca, ko vajag teikt šīm varas iestādēm policijai, lai tik no viņiem vaļā. They're also fearful of the trafficker and fearful that their lives or family members will be at risk if they try to escape. Upuriem ir arī bailes par to, kas notiks ar viņu ģimeni vai viņu pašu, ja viņš centīsies izbēgt. We need to consider that in terms of how we're asking individuals questions. Un tas ir jāņem vērā, domājot par to, kādus jautājumus mēs uzdodam individam. How quickly are we asking them questions about sensitive things that have happened? Vai arī cik drīz vai cik ātri mēs sākam uzdot jautājumus, tādus jūtīgus jautājumus par to, kas noticis. How high expectations can we have of somebody if we do not know what the consequence of them sharing that information with you might be? Un mēs nevaram zināt, cik liels risks vai kādas var būt tās sekas tam, ja tas cilvēks padalīsies kaut kādos jautājumos ar tevi. There might be signs of trauma, both physical and psychological trauma.
Varbūt arī traumu pazīmes, gan fizisku traumu, gan garīgu, emocionālu traumu pazīmes. Physical trauma can include broken bones, Fiziskas traumas būtu kā lausti kauli, infections. kādas infekcijas. Psychological trauma can be a very apparent fear, Psiholoģiskas traumas, emocionāls varētu būt bailes, lielas bailes. excessive talking or withdrawal, Tāda satraukt, sasteigt runāšana vai tieši pretēji atturēšanās. fearful of telling others about their situation. So fear is high on the agenda for individuals who have suffered human Tāpat trafficking. arī bailes vispār kādam stāstīt par to, kas notiek. Tātad bailes ir ļoti liela daļa no šī visa. So the physical appearance might share evidence about the lack of access to medical and dental care. Ārējais izskats varētu dažreiz liecināt par to, ka cilvēkam ir liekta iespēja apmeklēt slimnīcu vai vērsties pēc medicīnas palīdzības. They may appear very malnourished because they have been given very poor quality food. Cilvēks var izskatīties ļoti slikti barots, jo viņam ir dota slikts ēdiens. I was working with a man from Hungary in the UK. Lielbritānijā strādāja ar kādu vīrieti no Ungārijas. He was a professional chef, Viņš bija profesionāls pavārs, but he only had seasonal work when the tourists came to his area. bet viņa darbs bija tikai sezonāls. Tikai tad, kad turisti ieradās, tad viņam bija darbs. So he wanted to improve his living conditions, and so he got a job in the UK. Viņš vēlējās uzlabot savus dzīves apstākļus un tika pie darba apvienotajā karalistē. He ended up in a house full of people who had been trafficked from his country. Viņš nonāca kādā mājā, kurā bija pilns ar cilvēkiem, kas bija cilvēktirdzniecības upuri no Ungārijas. He ended up working in food processing, chopping up chicken during the daytime. Viņš nonāca darbietā, kur viņam bija jādala vistas pa dienu. When he came back, he was made to cook food for all of the other people in the house. There were 7 other people in the house. Atgriežoties mājās, viņam tika likts gatavot ēdienu pāriem 7, kas tur atradās. He was given £20 every week to do that for 7 days a week. Excuse me? £20 to cover the Jā. expenses for the food for 8 people in total for 7 days Un par in to a week. viņam maksāja 20 mārciņas nedēļā. So you can imagine the Par to naudu jāiegādājas. Viņam pa 20 mārciņām bija jāiegādājas vistas, lai pagatavotu ēdienu šiem 7 cilvēkiem. So you can imagine hard-working people who are working a full-time job, getting 1 meal a day, and that meal a day is paid off £20 for that many people. That is going to cause some serious weight loss in these men. Tad stādieties priekšā cilvēki, vīrieši, kas strādā fizisku darbu, smagu fizisku darbu, saņem tikai 1 ēdienreizi dienā, un tā paši tiek pagatavoti par ļoti maziem līdzekļiem. And when you don't have any energy, you cannot resist and challenge eventually the people who are exploiting you. Līdz ar to cilvēks zaudē svaru, viņš slikti izskatās, un viņam arī nav enerģijas, lai kaut kādā veidā pretotos pret tiem So that was very tirgotājiem. strategic by the individuals who were exploiting these men. Un tas ir diezgan strateģiski no tiem, kas šos cilvēkus izmanto. They are not paid very much, of course. As another indicator, these individuals are not paid very much. Un, protams, arī viens kā no pazīmēm ir, ka viņiem nav diezko liela samaksa par viņu darbu. Sometimes they're not even paid any money at all. Dažreiz viņiem vispār nav nekādas algas. They are provided with cigarettes and alcohol, Viņiem sarūpē cigaretes un alkoholu, which create a cycle of dependency kas atkal rada savukārt atkarības apli. that only the trafficker can sustain. Un līdz ar to tas tirgotājs var viņus turēt savā varā. And that is also, of course, intentional. Un viņš to uztur. Un tas arī viss ir apzināti. So if you follow the money, then you will find out whether we are talking about exploitation oftentimes. Tātad, sekojot arī par naudai, kā tiek cilvēkiem maksāts, arī tur var pamanīt cilvēktirdzniecības pazīmes. Many individuals believe they are in debt to somebody. They have been, somebody else has paid for their travel to the country of where they are being exploited. Daudz cilvēki ir nonākuši parādos, jo par viņu braukšanu uz to valsti ir samaksāts. Then you have to pay Nokļūšana. interest. Un pat tam parādām tiek pieaudzēti procenti, Then you have parāds to pay pieaug, for your accommodation, your shared mattress in a room. plus tev ir jāmaksā par savu dzīves vietu, varbūt kāds matracis, ko tu dalies ar kādu citu pie tam vēl. And suddenly the debt is increasing at such a rate that you lose hope that you're ever going to be free.
Un tādā veidā tas parāds pēkšņi pieraug tik ļoti, ka tev zūd cerības, ka tu kādreiz varētu tikt no viņa vaļā. So lack of hope for the future is also actually an indicator of trafficking. Tātad cerības trūkums nākotnē arī var būt viena no pazīmēm par cilvēktirdzniecību. Holding somebody's passport is a very efficient way of controlling somebody as well. Arī viens no veidiem, kā kontrolēt cilvēku, ir atņemot pasi. The first case that I heard about in Helsingborg when I first started working there was of 3 Nigerian ladies where 2 of them were checking into a hotel. Pirmais gadījums, ko es sastapos Helsingborgā, bija, kad 3 sievietes no Nigērijas, viņas piereģistrējās viesnīcā. The third lady was doing the checking. Un tad trešā sieviete piereģistrēšanās laikā. She held everybody's passports. Trešā sieviete bija visu, pārējo to sieviešu 2 pases. She was the contact with the hotel. Viņa bija tā, kas runāja, kas piereģistrēja tās pārējās 2 sievietes. And the other 2 ladies stayed at the hotel. Un tās 2 sievietes bija malā, un viņas tur palikās. Very quickly after they had checked in the following night, men started to come through the emergency exit every 15 minutes. Excuse me, I didn't get that. So the night after these women had checked into the hotel, Jā, tajā vakarā, kad šīs sievietes piereģistrējās viesnīcā, the surveillance camera the day after showed that men were visiting their room every 15 minutes throughout the night. Tad pēc tam novērojot video kameras, drošības kameras šai viesnīcā varēja redzēt, ka katru vakaru un nakti pie šīm sievietēm iet ik pēc 15 minūtēm vīrieši. They were victims of human trafficking, and had the receptionist picked up on this one indicator of somebody else holding the passport and dealing with the checking process, there might have been a different story for these women. Un tātad šīs sievietes bija cilvēktirdzniecības upuri, un to pamanīja šī sieviete, kas piereģistrēja viņa pamanīja šīs pazīmes, tā, kas strādāja administrācijā, un līdz ar to izglāb šīs sievietes. The headlines for all of these indicators that I've now touched upon center around 3 things. Un tas virsraksts visiem šīm pazīmēm, ko mēs tikko runājām, They center around the control. tātad tas ir par kontroli. Somebody else is controlling somebody, i.e. they are not free. Tātad kāds cits kontrolē kādu, un tas cilvēks nav brīvs. There is some kind of force or fraud, Tad ir arī tajā visā kaut kāda vara vai viltus, as opposed to free will to engage in these activities or in this work. kas manipulē ar šo brīvo gribu, lai cilvēks iesaistītos darbā. And there is a sense of lack of self-worth, Un tad ir pašvērtības trūkums, as opposed to the dignity that is inherent with every human being and which we have in the Declaration of Human Rights, for example. Nav tā vērtība, kas katrā cilvēkā ir cilvēktiesību jautājumos, piemēram. Going to move on to the specific types of trafficking and indicators for those. Parunāsim tagad par konkrētiem, specifiskiem cilvēktirdzniecības jomu pazīmēm. We'll see a short clip. Un arī īsts video būs. Just do all right, mate. Yeah. Cheers, mate. Thank you. Can you see me? I think that's a relevant question. That's exactly what we want to do. We want to see these individuals. Vai tu And man that- redzi? Man šķiet, tas ir pareizais jautājums. Ja mēs vēlamies ieraudzīt, redzēt šos individus, which individual could have seen this lady who is depicted as a victim of human trafficking? kurš cilvēks varēja pamanīt šo sievieti, ka viņa tiek tirgota? Is there anybody that could have seen her in this clip? Jebkurš, kurš redzēja viņu šajā, vai tur bija kāds, kas varēja viņu pamanīt šajā klipā?
taxi driver. šofers. Human trafficking is only as hidden as we make it. We need to equip people in different sectors in order to identify these victims. There are indicators in this film that could have been picked up on actually. Cilvēktirdzniecība ir tikai tik apslēpta, cik mēs neinformējam vai neapmācam cilvēkus vai neizglītojam, jo arī šai video bija indikātori pēc pazīmes, pēc kuriem varēja noteikt, ka tur notiek cilvēku tirgošana. When it comes to sexual exploitation, there's lots of different indicators that you can pick up on. Runājot par seksuālo verdzību, tur ir ļoti daudz pazīmes. And it's different depending a little bit on where you are being exploited. Un tās pazīmes gan ir atšķirīgas atkarībā no tā, kur tu tiec tirgots. But these are some of the general ones. Bet šīs pazīmes ir tās vispārīgās. Often individuals who are exploited in the sex industry are moved quite often between brothels. Ļoti bieži cilvēki, kas tiek izmantot seksuālā verdzībā, tiek pārvietots starp bordeļiem. Sometimes between different cities. Dažreiz starp pilsētām. Sometimes they don't know where they are. Dažreiz viņi paši nezina, kādā pilsētā vai kur viņi atrodas. They may not know the city, they may sometimes not know the country that they are in. Citreiz viņi nezina, kādā pilsētā viņi atrodas, citreiz pat nezina, kādā valstī viņi atrodas. Because they only spend time in that brothel. Jo visu laiku viņi pavada tikai tā bordelī. The hours disappear, they are in the brothel, perhaps go out to get something to eat, come back, they're spending 24/7 in that place. Stundas pazūd, stundas sajūg, viņas pavada lielāko daļu laiku bordelī, varbūt iziet kaut kur paēst vai nopirkt kaut ko paēst un atkal apakaļ. At the same time, they might tell you or tell me when I come out and see these women that, no, I'm doing this, freely. I've chosen this. Tā pašā laikā šis sievietes te varētu pateikt, ja tu vai es viņas apciemot, nē, es to daru, es brīvas gribas, es pati to gribu. We also have to look at the objective evidence. What does the objective evidence suggest? Tad mums ir jācenšas redzēt, novērot tos pazīmes vai pierādījumus. What are the indicators? Tirgošanai. Kāds ir tās pazīmes? Do they support what she has said? Vai tās pazīmes atbalsta vai atbilst tam, ko viņa ir teikusi tev? Does anybody want to work 24/7? Vai kāds grib strādāt 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā? Does anybody want to sleep where they are in providing sexual services? Vai kāds grib gulēt un dzīvot tur, kur viņi sniedz seksuālos pakalpojumus? Limited amount of clothing and a large proportion of sexual clothing. Ierobežots daudzums ar ikdienišķu apģērbu un ļoti daudz tāda seksuāli izaicinoša apģērba. That could be an indicator if that is what that person possesses. Un tas arī varētu būt viens no pazīmēm. Some people are subjected to abduction, assault or rape. Ir cilvēki, kas ir pakļauti vardarbībai vai izvarošanai. Victims of sexual exploitation will have much higher threshold than for what they will accept than you or me. Victims of human trafficking will accept treatment that you and me would never accept. Cilvēki, kas ir nonākuši cilvēktirdzniecībā, viņi pieņems tādas lietas, so if they tell you about a rape, if they tell you about an assault, you will know that it's at a very high violence level. Un ja viņi tev pastāsta par kādu pārdarījumu, un tu saproti, tas ir ļoti liels pārdarījums. Because they are used to being used by people. Bet šie cilvēki ir pieraduši, ka viņus izmanto citi. Their movement will be controlled. For example, they will be picked up and dropped off at work locations sometimes. Viņu pārvietošanās iespējas ir ierobežotas, viņus iespējams aizved un savāc. Again, this may be that somebody is available in the community to drive them. Un varbūt atkal kāds pilsētā ir pieejams, kurš viņus var izvadāt. Or it might be that there is an order coming in on the telephone saying you need to be at this address at this time. Vai arī varbūt cilvēkam uz telefona atnāk ziņas, ka tev jābūt tādā un tādā adresē tigos un tigos. While I was speaking to two individual women who were in prostitution in October last year, they had a message to say, they told me, we have to go, we need to be at this disco tonight, we need to get ready. Pagājušajā gada oktobrī es runāju ar divām sievietēm, kas ir iesaistītas prostitūcijā, un sarunas laikā viņām atnāca īsziņa, un viņas teica, mums jāiet, mums ir jābūt tur un tur, mums jābūt gatavām. So we need to look at what is the objective story and how is this communication working. Tad mums ir jāskatās, kāds ir tas stāsts, ko mēs dzirdam un redzam, un ko mēs redzam apkārt, vai tur viss sakrīt. And again, who is receiving the money for these services? Un tad atkal, kurš saņem naudu par tiem sniegtiem pakalpojumiem?
Are they sending all of it back home to their family? They often say they're going to provide for their families. Viņi bieži saka, ka viņi rūpēsies par savām ģimenēm, bet vai visa tā nauda iet mājās uz ģimenēm? Or is somebody taking a cut, a percentage of that money? Vai kāds iekasē kaut kādu daļu no viņa naudas, procentus? And what are the reasons for that? Kādi iemesli, ka šie procenti tiek iekasēti? Grooming is another area that is connected to sexual exploitation. Grooming. It's basically when somebody is contacted online by an adult person and they are developing a relationship for the purpose of exploiting that individual sexually, either over the internet, webcam, or in real life, in sort of a physical context. Tātad, kad pieaugušie kontaktējas ar nepilngadīgajiem ar mērķi iesaistīties seksuālos sakaros vai iegūt seksuālu raksturu bildes, tas notiek gan internetā, kontakts var būt gan internetā, un kontakts var tikt pieprasīts arī dzīvē. Grooming can often happen online, but it does also happen in a similar way in communities sometimes, if children are, as we've heard earlier, not attended to, don't have the sort of care and the security networks that they need. Tātad nepilngadīgo pavadināšana var notikt gan internetā, gan arī realitātē dzīvē dažādos veidos. Indicators of grooming are that a child goes missing, Un nepilngadīgo pavadināšanas pazīmes ir, kad bērns pazūd. that they are very secretive. Bērns ir ļoti noslēpumains. They suddenly have unexplained money or presents in their possession. Viņiem pēkšņi parādās no neskaidras izcelsmes nauda vai dāvanas. They might be experimenting with drugs and alcohol. Viņi varbūt sāka eksperimentēt ar narkotikām vai alkoholu. They associate with older males. Viņi kontaktējās ar vecākiem vīriešiem. They have a significantly older boyfriend, perhaps. Ir ievērojami vecāks draugs. End up having social activities without having an explanation for their family. Tātad ikdienā viņi uzturās kaut kādās vietās, ko viņi nevar īsti paskaidrot vecākiem, ko viņi dara un kur. They might be seen entering and leaving vehicles. Viņus varbūt mēdz redzēt, ka viņi iekāp mašīnās vai izkāp no mašīnām. And they have a very low self-image oftentimes. Un ir ļoti zemes pašnovērtējums. Bieži. We're going to watch another short clip. Nostīsimies vēl vienu video. Forced labor in nail bars is very common. Piespiedu darbs, manikīra vai nagu kopšanas tādos bufetēs. Often Vietnamese individuals become victims of this crime, at least in Sweden. Vismaz Zviedrijā ļoti bieži tieši cilvēki no Vietnamas iekrīt. And that is one sector that needs to be addressed in terms of forced labor. Un šī ir viena joma, pret kuru vajag vērsties. Other industries include agriculture, Citas industrijas, kā zemsaimniecība, the building industry. Celtniecība. We have food processing. Excuse me? Food processing. Ēdienu pārstrādes. So I mentioned earlier the guy chopping up frozen chicken. Kā jūs minēju iepriekš, tas vīrietis, kurš dalīja vai grieza vistas. Restaurant work and cleaning. Darbs restorānos, uzkopšanā. Basically, they're everywhere. Individuals who have been forced into work. Pamatā daudzās jomās ir cilvēki tiek piespiesti darbā.
būt piespiedu darbā. And there are, of course, some indicators that you can look out for when it comes to forced labor. Un arī šajā piespiedu darbā ir kādas pazīmes. They are often subjected to physical and sometimes sexual violence, men and women and children. Bieži gan vīrieši, gan sievietes, gan bērni tiek ietekmēti fiziski un seksuāli vardarbību. There will be a restriction of movement. Atkal ir pārvietošanās ierobežojumi. And you can restrict that in different ways by, for example, organizing transport and having somebody living in a house, like I've seen many times in the UK, that you've got lots of victims living in one house, and one person is paid more to control the others, to make sure that they don't do anything they should not be doing. Tas, ko es esmu bieži redzējis apvienotajā karalistē, ka viņas bieži pārvadā visus kopā, un arī, kad cilvēki dzīvo visi vienā mājā, tad vienam maksā vairāk, lai viņš kontrolētu pārējos, kā viņi uzvedās. You have debt bondage. Ir parāda saistības. What I explained earlier with a loan or the travel costs being covered, and then you having to pay that back, and it keeps on increasing. Kā jūs pastāstīja, ka tiek samaksāts par to ceļojumu izdevumiem, un tad tiek piemērot procenti, un tas parāds tik aug un aug. Wages are being withheld or they are restricted with some kind of excuse or other. Algas tiek ieturētas, netiek izmaksātas laicīgi vai vispār. There may not be a contract, or the contract is not formalized in the appropriate manner. Var nebūt līgums, vai tas līgums ir noslēgts nepareizi. The conditions of the work are not as they should be in accordance with the minimum requirements in that country in terms of overtime, safety equipment and that kind of thing. Darba apstākļi var būt neatbilstoši attiecīgās valsts normatīviem, virsstundas, nepiemēroti darba rīki. Sometimes the traffickers will choose one person because with forced labor there's often a group of people who are exploited together. Citreiz cilvēku tirgotāji izvēlās vienu cilvēku, jo tā tirgotāja ir vesela grupa. And they will make an example of that person, so they will beat them very badly. Tie, kas nonākuši verdzībā, ir vesela grupa, un tad izvēlās vienu no tās grupas, ko ļoti smagi sasit. And that works as a deterrent for the others to know if we are doing anything out of line, then that is what will happen to us. Un tad tas ir kā piemērs, ar ko var iebiedēt, un tad pārējie domā, ja uzvedīsies kā nevajag, tad ar tevi notiks tas pats. That is, of course, psychological abuse as well as physical abuse. Un, protams, arī tā ir psiholoģiski, gan fiziski vardarbība. And in forced labor, it's not just the fact that people are forced to work for less pay that they should. They are also targeted in terms of their dignity and their self-worth. Tātad piespiedu darbs ir ne tikai tas, ka viņiem maksā mazāk nekā būtu jāmaksā, bet arī tiek nicināta vai pazemināta viņu pašvērtība. I've worked with lots of men who've been trafficked. Esmu strādājis ar daudziem vīriešiem, kas ir nokļuvuši cilvēktirdzniecībā. And who've been exposed to forced labor. Kur ir nonākuši piespiedu darbā. And they are broken people. Un tie ir salauzti cilvēki. They believe nothing of themselves. Viņi ne par ko netic They have sev. no self-worth left. Viņiem nav nekādas pašvērtības. They don't believe they are entitled to life, future, the normal things of life. Viņi netic, ka viņiem ir tiesības vai ka viņi varētu dzīvot normālu dzīvi vai ka viņiem varētu būt nākotnes. Their pride as men is gone. Viņu vīriešu lepnums ir pilnībā iznīcināts. They couldn't provide for their family. Viņi nespēja sarūpēt ģimenei. But more than that, they've been made into a slave, a white horse, as it's sometimes known. Bet vēl vairāk viņi paši ir nokļuvuši verdzībā. And there's countless and countless examples of this. Un tāda ir neskaitām piemēru. And there's a long journey ahead to restore some kind of self-confidence after that process. Un pēc tādas gadījumiem ir garš process, lai atjaunotu pašvērtības I apziņu. mentioned that Paul was a victim of domestic servitude earlier. Es jau minēju pirms tam, ka Pols bija mājkalpošanas That is when somebody is living and working in a home. upuris. Tas ir tad, kad kāds dzīvo mājā. Sometimes that happens under the auspices that you are helping a relative. Citreiz tā arī notiek radinieku starpā. So children and young people are particularly vulnerable to this. Bērni un jaunieši īpaši riska grupa ir šajā jautājumā. And society will look at it as, it's just their culture, that's what they do in their country. Un sabiedrība dažkārt skatās, tā jau viņa kultūra, tā viņa dara savā tajā kultūrā.
Actually, helping each other in a family is normal. Palīdzēt ģimenē, starp ģimeni ir normāli. Being available to look after children 24/7 as a 15-year-old girl is not. Būt pieejamam bērnu pieskatīšanai 24 stundas diennaktī, kā 15-gadīgai meitenei, nav normāli. Sleeping on the kitchen floor whilst everybody else has a bed is not. Gulēt virtuvē uz grīdas, kamēr pārējiem ir sava gulta, tas nav normāli. Not being allowed to eat with the family is not. Nedrīkstēt ēst kopā kafejnīcā ar ģimeni pārējo, tas arī nav normāli. I worked with a family of 9 in the UK. Es strādāju kā ģimene, kur bija 9 cilvēki. The father was abused in a forced labor situation. Tēvs bija nonācis piespiedu darba. The mother was Darbā. working in the home. Māte strādāja mājās. There was another family living there. It was their house. Tur bija vēl viena ģimene, kas dzīvoja, tā bija viņu māja. They received the income from the father's work. Viņi saņēma algu no tēva darba. And when it came to dinner time, Un tad, kad bija pusdienlaiks, the family owning the Vakariņlaiks. house would have a meal. tad tā ģimene, kam piederēja māja, viņi ēda And, vakariņas. and the family of 9, Un tā ģimene, kur 9 cilvēki, kas tur dzīvoja vēl, they would stand around this family and wait to eat. viņi stāvīja apkārt tai ģimenei, kas ēda un gaidīja, kad viņi paēdīs. And when the family owning the house were finished, they could finish the scraps off their plates. Un tad, kad mājas īpašnieki bija pabeiguši, tad tā lielā ģimene varēja paēst to, kas bija palicis pāri. It is a process of humiliation and degradation and bringing somebody down to a point where they do not feel human anymore. Tas ir pazemošanas un degradācijas process. Tas ir, kad cenšas novest cilvēku līdz tādam stāvoklim, ka viņš uzskata sev, ka viņš nekas vispār nav vairs. Those are some of the indicators of human trafficking, and we've touched on some cases. You get a flavor for it. I know that there's still some work to be done to recognize the indicators and to learn them. Ir vēl daudz darba, lai iemācītos un saprast, kā noteiktās cilvēktirdzniecības pazīmes, bet mēs kādus apskatījām. We are happy to share with you lists of these indicators so you can go through them within your context, within your setting. Mēs varam jums sniegt, piedāvāt šos sarakstus, ka jūs varētu paskatīties, iziet cauri šiem sarakstiem pēc jūsu konteksta. Because you need to consider what you're going to do and how you're going to use them. Jo jums ir jādomā par to, ko jūs darīsiet un kā jūs tos izmantosiet. But just to give you a couple of tips for how you could use them. Bet daži padomi par to, kā varētu izmantot šos pazīmes. You need to get to know them as a warning signal, one piece of the puzzle fitting into the bigger picture frame. Tev šīs pazīmes vajadzīgas, ka tas ir kā, katra pazīme ir kā viens pužļa gabaliņš. You need to discuss within your context, within your organization and setting, how could we use these? How can they be relevant? How can we make sure that we don't forget to ask questions related to these? Jūs varat parunāt savās organizācijās, darbietās ar pārējiem, kā mēs varam izmantot šīs pazīmes, kā mēs varam neaizmirst, domāt par viņām un kā uzdot pareizos jautājumus. You could keep a list up of indicators that are relevant for you. Jūs varat izrakstīt un kaut kur pielikt pazīmes, kas ir būtiskas jūsu situācijā. It's helpful to have an internal policy saying this is how we use indicators in our organization. Ir labi, ja ir kaut kāda iekšējā noteikuma, iekšējā noruna, ka mēs šādi izmantosim pazīmes. And if some of this, what we've talked about today or later on as you study these, makes you think of an old case. Un ja kaut kas no tā visa tevi uzrunāja, no tā, ko mēs esam runājuši, vai runāsim, A person you used to be in contact with, un tas tev saprot, ka tu zini tādu cilvēku, ko tu esi bijis kontaktā, then don't feel shameful or bury that kind of feeling. tad nejūties tagad, nenokaunies, nejūties apkaunots tagad vai slikti. But go back, think back. What could I have done differently? Is there anything else I could have done? Bet drīzāk padomā to situāciju, kad tu biji kontaktā ar cilvēku, ko tu būtu varējis darīt savādāk vai labāk. How can I learn from that? Ko tu vari mācīties, ko es varu mācīties no tā. Maybe I can contact them again, but if not, at least I can learn from it. Varbūt, ka es atkal varu sakontaktēties, bet ja nē, tad es vismaz varu mācīties no tā.